নিচু লাগছে এরা ভয় পাচ্ছে। পথ নেই, চলে আসো। তুমি অত করতে নেই এখান থেকে। पूरा धुआं हो गया। मारबे। अरे बहुत पावर भूखे डाकছে না না বুঝি উঠতে না। आजा आजा भैया आजा भैया आजा। কাকে এসো 1 মাইল চলাই জল। আমি জলই যাবে পাচ্ছি না রে। মাথা খুলে আসবি না, মাথা খুলে আসবি না। सब শুকিয়ে গেছে। জল কোথায়? জল নেই। মাথা এখানে ঘুরে না, ঘুরে বাবা। মাথা খুলে যাবি না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখটা কোথায়? এইখানে কোথায়? এটা মুম্বুতে। देखिए মুখে একটা গড়ন আছে নাকি? हम लोग किधर नामा है देखिए प्रचुर है। বাবা এখানে দাও तो কি আছে নিচে কি আছে? देखिए এসো না, এসো না, এসো। सब चा खेत है, चा बागान है यहाँ पर। আরে কবি না, আরে কবে না। আরে আছেটা কি জান? এসো না, এসো না। ধোঁয়া হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না কিছু। আমি ওইটুকুই না বাবু। বাবা তো বললো না করতে হবে। यहाँ पर হ্যাঁ স্লিপ করে। कुछ भी नहीं है। খুব সাবধান। সরে যাও, মাথা ঘুরবে। अरे देखिस ना এদিকে আয়। মাথা ঘুরবে, অত একেবারে ইয়ে নয়, মাথা ঘুরে যাবে। ওই দিকে নামো, চল। কিছুই নাই, চল। আবার আমরা নামতে পারবো তো ওই দিক দিয়ে না। আসো 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 চলো আসো আসো, কোনো ব্যাপার না, আসো চলো এবার চলো। আসো। দাঁড়ান না, খুব সময় অনেক আছে। জ্যাঠা আর ছোট মা দুটো বাজে। বাবা আমার নামই 5 মিনিট লাগবে, 5 কিলোমিটার বা রাস্তা এখান থেকে। কোথায়? আমাদের হোমস্টে এখান থেকে 5 কিলোমিটার রাস্তা। হ্যাঁ আমি তো মনে হচ্ছে এটা বিশেষ করে দাও শুধু। হ্যাঁ আমি এখানে থাকতে চাই। এই ওটা বড় দে ওই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখের গড়ন এটা জানো? এটা বস কোথায়? देखिए हवा हवा चल रहा है, धुआं हो गया यहाँ पर। देखें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पर चा खेत है, यहाँ पर हमको नामाया। हम আসছি আমরা, তোমার এটা মামা। অনেক রিস্ক নিয়ে এখানে উঠেছি। সবাইকেই পাঠাচ্ছি ফেসबुक यूट्यूब सभी है हमारा, उधर में दे देंगे। माँ बागने ब्लॉक है, सब कुछ अपना हम लाइफ रिस्क लेके আমি ভিউয়ার্স বানাচ্ছি। আপনারা একটু আমাকে বন্ধু করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বন্ধু হবে। चला गया। अरे एरम बोलते हैं ভিউয়ার্স से जानवर उठबे साला मंगल कोन मारा नहीं जानवर उठबे। देखिए बहुत हवा है। चला गया जल्दी आ जा जाएंगे हम जाएंगे। क्यों? हमारा आदमी अरे तुम ही चले आसो ना। तो धुआं हो गया है, हमारा आदमी नीचे गया है, तो कुछ भी देखा नहीं जा रहा है। तो चलिए जा रहा है, हमको बारण करता है। वो लास्ट टाइम में व्यू टाइम में जा रहा है, व्यू टाइम में वो चला गया पहाड़ में। पहाड़ वो पहाड़ में चला गया। चला गया।
अंधकार हो गया यहाँ पर। हमारे जो वहाँ पर गया था सावधानी आएंगे, तो हमारा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब किछु करे देवें। तो हमारा दमेर कष्ट हो रहा है, हम जा रहे हैं, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सभी करे देवें যাতে আমরা আরও ভিডিও আপনাদের জন্য বানাতে পারি, পাঠাতে পারি। फेसबुक में संदीप बनर्जी है और यूट्यूब में बाबा भाग ने ब्लॉग है, सब कर देंगे।